नमस्कार, सीमांचल टुडे देख रहे हैं आप और मैं हूं असदुर रहमान। बिहार की सियासत में बयान तो कई आते हैं, लेकिन कुछ बयान हवा नहीं तूफान खड़ा कर देते हैं। एआईएमआईएम के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ताज़ा संबोधन में एक ऐसा ही बड़ा और बहुचर्चित बयान दे दिया है। ओवैसी ने देश के मुसलमानों की स्थिति, उनकी पहचान और उनके योगदान पर सीधी टिप्पणी कर दी है। आइए दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। एआईएमआईएम के अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर देश की राजनीति में हलचल मचा दी है। अपने ताज़ा संबोधन में ओवैसी ने कहा है कि भारत में मोहब्बत का मतलब अब धर्म से दूर होना नहीं है। उन्होंने साफ कहा है कि इस मुल्क में हमें बराबरी का हक दिया है, लेकिन हमें दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने की कोशिश लगातार हो रही है। ओवैसी ने दावा किया है कि भारत की तरक्की में 19 करोड़ मुसलमान का योगदान किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने इस देश को अपनी मेहनत, अपनी खून पसीने से खड़ा किया है, इसलिए हमें हिकारत की नज़र से देखने की राजनीति देश को मजबूत नहीं बल्कि कमज़ोर करती है। एआईएमआईएम के चीफ ने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि देश अब तरक्की करेगा जब हर नागरिक को बराबरी का हक, इंसाफ और सुरक्षा मिलेगी। उन्होंने कहा कि मुसलमान वतन से मोहब्बत करते हैं, लेकिन मोहब्बत का तकाजा है कि ईमान पर समझौता ना किया जाए। ओवैसी ने संविधान का हवाला देते हुए कहा है कि भारत का संविधान हर धर्म को अपनी शरीयत, अपनी रीति रिवाजों और अपनी पहचान के साथ जीने की इजाज़त देता है। उन्होंने कहा, हम संविधान के दायरे में रहकर अपनी शरीयत पर चलना चाहते हैं और यही है इस मुल्क की खूबसूरती। अपने संबोधन में ओवैसी ने देश में बढ़ती नाइंसाफ़ी और नफरत की राजनीति पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर इस देश को आगे बढ़ाना है तो हमें नफरत नहीं, इंसाफ और मोहब्बत की ज़रूरत है। उन्होंने दावा किया कि मुसलमानों को बार बार टारगेट करना देश की एकता और विकास दोनों के खिलाफ है। ओवैसी के इस बयान ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। समर्थक इसे मुसलमानों की आवाज़ बता रहे हैं, जबकि विरोधी इसे राजनीति का हिस्सा मान रहे हैं। लेकिन एक बात साफ है, ओवैसी के इस बयान पर बहस थमने का नाम नहीं ले रही है। इल्जाम लगाते हैं। अब मैं आपको ये बोलकर अपनी बात को खत्म कर दूंगा कि इस 75 साल के सफर में, इस मुल्क की आजादी के बाद से पहली नाइंसाफी कहां पे हुई? आईन बन रहा है। क्या यह बात सच नहीं है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेरे लिए कैद खाना बन चुकी है? जब कभी मौलाना आजाद हिफ्जुर रहमान रहमतुल्लाह अलैह के साथ उठते और कहते कि जो रिजर्वेशन दिया गया उसको दो, तो क्या यह बात सच नहीं है कि सरदार पटेल मुस्लिम लीग से वाबस्ता उन लोगों को खड़ा करके बोलते कि मेन स्ट्रीम में आओ? फिर उसके बाद आप देखेंगे कि संविधान का माइनॉरिटी राइट्स की जो कमेटी बनाई गई, सरदार पटेल को जिम्मेदारी दी गई। 27 फरवरी 47 को सब कमेटी ने कहा कि मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। 8 अगस्त 47 को उसको विड्रॉ कर लिया गया। क्या यह बात सच नहीं है कि मौलाना आजाद ने, जब मुस्लिम लीग के लोग मुसलमानों को कह रहे थे कि तुम पाकिस्तान चलो, जो गवर्नमेंट में मुलाजिम थे, मौलाना आजाद ने मेहनत करके एक सर्कुलर जारी करवाया और फिर क्या हुआ? वो सर्कुलर वापस ले लिया गया। उस सर्कुलर में क्या फिर बाद में क्या लिखा गया कि अक़लियतों की बराबरी उनको दिया जाएगा? कहीं पर नजर नहीं आता वो। और फिर आप देखते हैं कि इस लंबे हमारे मुल्क के सफर में 62 दिसंबर में कश्मीर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुँह मुबारक चोरी हो गया। क्या आप जानते हैं कि 8 लाख मुसलमानों को उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान में ढकेल दिया गया? 8 लाख, ये डेटा है उसका। फसादात कितने हुए? निल्ली का मैसेकर हुआ आसाम में, आपने देखा फसाद हुआ हाशिमपुरा का, मलियाना का। हम और आपने देखा गुजरात में, बल्कि 69 का फसाद तो 2002 से बदतरीन था। फिर 2002 की नस्ल कशी हमने देखी, 2019 का दिल्ली का फसाद देखा, हैदराबाद के फसादात हमने देखे। मगर एक बात जो लोग समझते नहीं है वो ये है कि इन तमाम फसादात को हमने देखा। हमारी मस्जिद को शहीद कर दिया गया,
اور کورٹ کا جب فیصلہ آیا تو کورٹ نے کہا کسی نے شہید نہیں کیا. سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تو کہا کہ آستھا کی بنیاد پر مسجد آپ کو نہیں دی جا سکتی. ملک کی تاریخ اٹھا کر پڑھ لو, جو لوگ آج مسلمانوں کو گالی دیتے ہیں اور وفاداری کا سرٹیفکیٹ ہم سے پوچھتے ہیں, اتنا سب ہم نے سہا اور کل بھی سہیں گے, مگر وطن سے نفرت کے مظاہرے نہیں کیے. اقتدار پر بیٹھ کر ظلم کرنے والوں سے ہم نے کہا کہ تم ظالم ہو, ہم تم سے نفرت کرتے. تم مسلمانوں کو اگر تم دبا رہے ہو تو تم بھارت کو کمزور کر رہے ہو. اگر بھارت ایک دنیا کا امن گاہ بننا چاہتا ہے, ایک ڈیولپ کنٹری بننا چاہتا ہے, کیسے بنے گا جب آپ 19 کروڑ مسلمانوں کو اس طرح حقارت کی نظر سے دیکھیں گے, ان سے ناانصافی کریں گے. اور سمویدھان میں رائٹ ٹو ایکوالٹی جو ہے وہ سبسٹینٹیو ایکوالٹی ہے, آپ اس کو بھول جاتے ہیں. مسجد کا فیصلہ ہمارے خلاف آیا تو کیا کسی مسلمان نے کورٹ میں جا کر کسی جج کے اوپر جوتا پھینکا؟ جوتا پھینکنے والے کے بارے میں ایک لفظ نہیں بولا جاتا, نہ میڈیا میں بولا جاتا ہے, کیونکہ وہ اعلیٰ ذات سے اس کا تعلق تھا. ہماری وطن سے محبت ہے اور رہے گی. تم حکمران ہو تو تمہاری وجہ سے ڈر کر نہیں, بلکہ وطن کی محبت ہماری ہے اور رہے گی انشاءاللہ تعالی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہاں پر یہ بھی کہنا ضروری ہے کہ جب وطن کی محبت کی بات ہم کرتے ہیں تو جو تعلیم ادارے مسلمانوں نے قائم کیے, اگر کوئی اس تعلیم ادارے میں بیٹھ کر بم بنانے کی سازش کرتا ہے تو ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. ایک ادارہ بنانا کتنا مشکل کام ہوتا ہے, اور ایسے ظالم لوگ ہیں جو ایک مدرسے کا کمرہ نہیں بنا سکتے, جو اسکول کا کمرہ نہیں بنا سکتے, ظالم امونیم نائٹرائٹ لے کر بیٹھتے ہیں. 14 لوگ مارے گئے, مسلمان بھی مارے گئے, ہندو بھی مارے گئے. تو ایسی ذہنیت کے لوگوں کے خلاف بھی ہم کو ان کی کھل کر مذمت کرنی چاہیے. یہ جو ملک کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے. اگر اس طرح کی حرکتیں ہوں گی تو پھر ہم تو کھلی چھوٹ دے رہے ہیں ظالموں کو کہ جو چاہے کرنا ہے کر لو. مگر جو لوگ آج یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمان کو سیکنڈ کلاس سٹیزن بنایا جائے گا, تم بھول جاؤ, تمہاری نسلیں ختم ہو جائیں گی, ہم ختم ہو جائیں گے. جب تک دنیا باقی رہے گی ہندوستان میں مسلمان ایک باعزت ہندوستانی بن کر رہے گا. ہم لڑیں گے, جمہوریت کے دائرے میں رہ کر اپنے حقوق کو حاصل کریں گے, ہم اپنی مسجدوں کو بچائیں گے. تم ایک مسجد کو شہید کرے مگر ہم لاکھوں مسجدوں کو آباد کریں گے. تم شریعت پر حملہ نہیں کر سکتے, اگر تم کرو گے طلاق کے نام پر تو ہم آپ کو اس کا جواب جمہوری طریقے سے ملے گا. بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ وقت اتحاد کا ہے, اور ہم کو اور آپ کو اس وطن کو بچانے کے لیے جس طرح ہمارے بزرگوں نے عظیم قربانی دی, ان کی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے ہم کو اس وطن کو اور مضبوط بنانا ہے. یاد رکھیے, جو لوگ آج نفرت کے مظاہرے کر رہے ہیں وہ وقت کے حکمران ضرور ہے, مگر وقت ان کے ساتھ نہیں ہے, وقت ہمارے ساتھ رہے گا انشاءاللہ. وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین. برابری, انصاف اور محبت, اویسی کے اس بیان نے ایک بار پھر سے دیش کی سیاست کا تاپمان بڑھا دیا ہے. خبریں ابھی اور بھی ہیں آگے, دیکھتے رہیے سیمانچل ٹوڈے.